Bah. Saya balik ako. Ano balik deh? Jam 2 aja apalagi. Jam 2 deh. Udah OPE. Kita biasa pulang kena. Oh, lo kok. Kawa. Udah kada ubo malam. Ada kau. Deh, aku ano balik deh. Oh, kada. Kawa. Nah, tujuh ubo na Beli kabut. tuh kawa. Tenang nggak? Ako bemalam dulu. Hah? Bemalam kah? Dek. Ada kau guring aku. 5 orang udah kau guring aku. Lah. Lah. Suangan banget Alep. Aku cari siapa lagi? Gus. Oh. Nah. Tolong. Katakan sabda ko na. Tatawa naman. Tatawa ako. Apaan? Ang katakan sabda ko. Apaan? Nag-box.